Police Station, Sungajan. What is your district District Golaghat, and state? Assam, Country? India. Pin number? 785601. এতিয়া কাইলৈ পাৰিবানে নোৱাৰিবা তুমি পৰীক্ষাত? পাৰিবা? নিশ্চয় সুধিব আকৌ, ধুনীয়াকৈ ক'ব পাৰিব লাগিব। পাৰিবাতো? এতিয়া আপেল খোৱা আৰু মগজত মালটো বহাই লোৱা। আজি কি আছিলে পৰীক্ষা? History আৰু Rhymes. কেনেকুৱা হ'ল পৰীক্ষা? ভাল। আৰু কালিলৈ কি আছে? Conversation. হয় নি? এতিয়া মই সুধিম, তুমি পাৰিবা নাই পিছে? পাৰিবা? What is your name? My name is Bonnie Neok. What is your father's name? My father's name is Ruben Neok. What is the name of your school? The name of our school name is Little Angels English School. Who is your class teacher? Madam Devi Lama is my class teacher. What is the name of your principal? The name of our principal name is Sir Ratan Guru. Where do you live? I live in Amguidoka. What is your post office? Our post office is Sungajan. What is your police station?